Hello, good morning. Okay guys, so untuk hari ini kita akan start dengan Adobe Flash CS6 tutorial practical. Okay guys, so for the general thing, okay, ayah ada pernah cakap, okay, dalam Adobe Flash, okay, kita ada a few choices lah, okay, action script, okay, so dia ada action script 3.0, dia ada action script 2.0. Okay, Air, Android dan sebagainya, kita boleh hasilkan apps untuk mobile applications lah. Okay, so untuk create a new file, okay, you may simply click here lah. Okay, at ActionScript 2.0 or 3.0, ataupun kalau secara traditional, of course lah, kita akan klik kepada files and then click new. Okay, so dia akan keluar interface ni. Okay, so kat sini you boleh change your size of the canvas lah ataupun artboard size. Okay, and then pixels dan sebagainya, so kita akan guna pixels lah. Okay, the frame rate FPS, remember that minimum is 24, tapi kita just set sahaja 25. Okay, so autosave is important lah. Okay, kadang-kadang sometimes your Adobe Flash suddenly crash kan. Okay, so it is better you just take autosave lah for every 10 minutes or more than that lah. Kalau I macam tak suka setiap 10 minutes, so I just put it as 20 or 15, depends on you lah. So maybe I letak 30. Alright, so just click OK. So how we want to know whether we choose 2.0 or 3.0 here? Alright, so for the first session ni kita akan buat ActionScript 2.0 lah. Alright, so everything will be set. Okay, kat sini width pun you boleh tukar, dan anda kata tiba-tiba macam tak sesuai, okay, you boleh tukar kemudian. Okay, kita klik saja OK. Alright, so this is your board. Okay, so macam mana nak tukar, macam saya cakap tadi. So you right click dekat you punya board, you click dekat document properties. So dia akan keluar kat sini lah. Suddenly you want to change maybe 750, okay, times 400 pixels. Okay, suddenly you want to change the background colors or something or so on, you just make it simply like that. Alright, so boleh so dia akan lebih besar lah. Kalau macam macam tak sesuai je besar sangat ni kan, so selalunya kita akan ambil yang tadi lah. Okay, so for untuk the first session ni, we just took it as a 5550. Okay, kalau the remember that we already learned about the standard size of the monitors, okay, television dan so on. So kita kalau nanti untuk productions, kita akan buat the real size lah. Okay, so untuk hari ni tutorial basic, so kita just setting saja automatically 550 times 400 pixel. Alright, so this is our canvas and artboard lah, kita hasilkan Adobe Flash. Okay, so in the left side, okay, we have the basic tools yang kita akan gunakan. Okay, so this is basic selection tools, where this is a transformation tool yang you akan buat rotations, pen tool, text tool, shapes and brush, and this is bone tool untuk buat animations. Okay, so this is just like a sim lah, like Adobe Illustrator. And then ada saja a few features yang lain sikit lah. Okay, alright, so the most important thing dekat dalam Adobe Flash, dia ada timeline, which is that this timeline you will be used to create an animations. Okay, and then we have this a few important tools yang you akan gunakan lah. Okay, swatches, colors and everything, properties, library. So this kind of thing kita akan gunakan lah nanti untuk kita hasilkan kita punya animations. Okay, so next thing yang kita akan buat adalah to create a new button. Okay, so macam mana untuk create a button from scratch dekat dalam Adobe Flash. Okay, kita akan gunakan basic shape lah. Of course, kalau button selalu ada bentuk slipat and angle over dan sebagainya. So kita cuba gunakan rectangle. Okay, so we create a rectangle here. Okay, so kita ada kat sini ada warna kan. Okay, so you may use the transport selective tools. Kat sini you click, you boleh tukar warna dekat sini dengan simply just double click kat situ lah. Okay, so of course, okay, warna mestilah warna yang sesuai lah. Alright. Okay, kalau you nak letakkan outline, you just simply click kat situ lah.
So nanti akan ada outline lah. Okay, so I tak nak outline, so just letak saja 0 lah. Right, so selalu kita ada button home, about me dan sebagainya. So okay, why not kita try dulu buat satu. Okay, kita create a home button. Right, so use here and click here, home button. Alright, change color, white color. Okay, okay, so kat sini you kena boleh pergi kat sini, properties. Dekat properties, boleh change font. Okay, so of course lah, kita just pilih je font size 9. Okay, next tu kalau you nak buat perubahan, you kena guna ni free transform tool ni. Kalau you nak size dia besar kan. Okay, so ni kita just nak ni je lah. Right, so kita nak jadikan di center, you kena pergi dekat alignment. Okay, so kita dah hasilkan satu button home. Alright, so apa yang kita nak kena buat, you select this one. Okay, you pergi dekat mana. Alright, you kena convert into symbol, convert to symbols. Okay, so klik di situ. Alright, so symbol name kita akan rename dia sebagai home lah, home button. Alright, so kita kena tukar dia kepada button. Alright, so registration ni yang kita cakap ini penting supaya bila user bila klik, of course lah kita akan klik dekat tengah kan, bukan tepi, atas, bawah dan sebagainya. Itu adalah dia punya how the customer the users going to use your button lah. So selalunya registration kita akan letak dekat tengah saja. Alright, so folder ni dia akan terus masuk dekat you punya folder ni lah, simpanan you punya dokumen ni tadi. Alright, so home button you lain tak payah ubah lah. Alright, okay, just click OK. So bila you dah tekan, you dah convert dia kepada button, okay, let's klik dekat you punya library. Okay, dekat library you ni dia dah create home button untuk you. Alright, so dia dah tukar kepada simbol, which is this is a button. Alright, so bila you double click, ingatlah kita ada 4 status of button. Kita ada up, kita ada down, kita ada over. So itu yang kita akan ubah dia lah. Okay, so let's try. Double click your button, so automatically you akan directly pergi ke timeline untuk button. Nampak tak ada up, over, down and hit. Okay, so apa yang kita nak buat? Okay, kita akan ubah ni lah, dia punya personalization dia. Okay, so this will be the up lah. Okay, so I nak ubah. Kalau I pergi over, I want the button change the color. So insert keyframe. Okay, so I tadi I nak ubah kan. So pergi dekat I punya button sini. Okay, so I tukarlah warna. Dekat over ni I nak tukar warna. Alright, klik dekat you punya shape. Okay, change your colors. Okay, I nak ubah dia jadi warna ungu lah. Okay, so ada different shade dekat situ. Okay, so I dah ubah kat situ warna ungu. So up is a blue color, over is a purple color. Okay, down, bila dia klik down ni, bila kita trying to press lah kan. Okay, so I want to insert keyframe. Okay, sorry. Okay, so bila I nak insert keyframe, I nak tukar dia jadi warna lain, into a pink color. Alright. Okay, so kita ada hasilkan satu. Okay, kalau hit pun, kalau you nak try juga, boleh juga insert keyframe. Okay, so bila dia hit, maybe we change it into a grey colors. Okay, alright, so we already done untuk customize our button lah. Okay, see, they have a difference, changes colors. Okay, so you nak keluar, you just simply click dekat atas ni. Okay, ataupun you just double click saja macam I buat tadi. Alright. Okay, so macam mana you nak preview? You kena tekan Control Enter. Alright, so it will be preview your button lah. Okay, so let's check the right. Okay, this one is up, this one is over,
This one is hit. Kalau dia nanti bila dia akan pergi ke next page, dia akan ni lah. Nampak tak? It will change. Already create a button. Okay, nampak tak? Itu create a button lah. So suddenly you nak tukar pula. Boleh, you just nak tukar. Macam tak sesuai kan. Right, so kat sini biru. Okay, kita hit ni, kita tukar warna lain pula. Contohnya, kita nak tukar dia jadi warna kuning. And then you want to change the font color into a black. Okay, font color tak warna hitam. Okay, so let's take a look. Right, Control Enter. Right, so this is up, this is over, this is down. Nampak tak? Alright, so you already done create one button here. Okay, so kita dah hasilkan satu button dekat scene yang pertama, iaitu kita punya kita punya page yang pertama lah. Jadi untuk seterusnya page yang kedua, iaitu kita kena tambah scene, add scene. So how you want to add scene? Okay, so you just click insert and then click scene. So kita akan ada scene yang kedua. Okay, ni scene 4 ni sebab tadi I ada delete scene tadi. Okay, so you pergi kat sini. Okay, dia ada scene yang pertama, yang ni scene yang pertama. So ini adalah scene yang kedua. Okay, so macam mana kita nak tengok ataupun nak edit scene name ni? Pergi dekat dekat window. Okay, you pergi dekat others panel. Okay, pergi dekat scene ataupun dia punya shortcut key dia shift F2. Okay, so dia akan keluar ni, nampak ni. So dari sini you boleh rename. Okay, so you rename dia scene 2 lah. Ataupun simply you rename kat sini, ini adalah home page. Home page. Kan lagi mudah untuk kita kenal kita punya ni. Okay, ini adalah scene about, contoh about me. Alright, so lagi senang lah kalau kita nak recognize which one is your scene. Okay, so bila you rename kat sini, nampak tak dia punya kat atas ni automatically will rename your scene lah. Okay, kat sini you boleh pergilah, this one is your home page, this one is about me page. Okay, so kalau kita dah ada dua pages, home page, yang ini adalah home page. Okay, yang ini adalah about me. So kita kena hasilkan about me button lah. Okay, so let's do the button thing. Okay, so kita ada home, about me, kita dah ada scene baru, kita ada dua scene. Okay, so macam mana kita nak linkkan button? Sebab apa? So let's preview, Control Enter. Nampak tak dia tak stop dan bergerak macam-macam, betul? Okay, so ini kita belum masukkan action script. Okay, so macam mana untuk insert action script? So kita akan sambung pada video part 2. Alright guys, thank you so much.